الحمد لله ذي المجد والعلاء والهيبة والثناء والرفعة والعلا والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين التين والماء وعلى آله المجتبى وعليه المرتضى وأصحابه الأذكياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم صدق اللہ العظیم۔ تمامی حضرات محمد و آل محمد علیہ السلام صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وسلم دی عظیم بارگاہ دے اندر درود و سلام دا نظرانہ انتہائی عقیدت نال انتہائی ادب دی دائرے وچ رہ کے با آوازی بلند پڑھیے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا قائد الغر المحجلین وعلا آلکا واصحابکا یا سیدی یا شفیع المذنبین الصلاة والسلام علیکا یا جد الحسن والحسین وعلا آلکا واصحابکا یا امام القبلتین و یا وسیلتنا فی الدارین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی ربی لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین ربی لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین ربی لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ بعد از حمد الصلاة اس تاریخ ساز محفل شب نور دی عظیم روح رواں شخصیت زیب مسند صدارت پروردہ آغوش ولایت آل نبی اولاد علی حضور قبلہ پیر سید عابد حسین شاہ صاحب گیلانی گولڈوی فیض یافتہ درگاہ علیہ گولڈا شریف ترجمان مسلک اعلیٰ حضرت علامہ قاری عبدالمجید صاحب گدائے در زہرہ عزت مآب ڈاکٹر عباس شیلوی صاحب اور عزیزم علی شیر کھچی صاحب دیگر تشریف فرما صاحب علم صاحب نظر صاحب تحقیق معزز قد آور شخصیات اسلام دی عظیم سپاہیوں ختم نبوت دی بختاور فدائیوں اور باپردہ گفتگو سماعت کرن والی پاک دامن شرم و حیاتی پیکرہ عفت مآب میری ماما بہنہ بیٹیاں اج دی یہ تاریخ ساز کانفرنس روح پرور محفل پاک شب نور دے عنوان دے حوالہ نال کھچیاں دی اس سرزمین تے یہ تقریب اپنی منزل دی طرف گامزن نے
ڈاکٹر غلام عباس سیالوی صاحب فیض یافتہ درگاہ عالیہ سیال شریف آپ نے اور آپ دی ساری ٹیم نے دیگر رفقا نے اج اس سالانہ محفل پاک دا اہتمام کر کے پیغام دیتا ہے حسینی مر نہیں گئے، حسینی کل بھی زندہ سن، حسینی آج بھی زندہ، ڈائریکٹ انڈائریکٹ جس نے اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم دی رضا واسطے اس محفل پاک کو آپریٹ کیتا ہے، میرا مولا سب دی مال و جان کاروبار روزی رزق دے اندر برکت عطا فرمائے۔ میرے تو قبل علی محمد فریدی صاحب دنیا نقابت دے اندر جنہ دا حسین نام ہے، آپ نے بڑے باکمال انداز اس وقت تک محفل پاک نو نقابت دی صورت بھی چلایا، تلاوت ہوئی، عالم اسلام دی معزز ثنا خان حضرات، شہرت یافتہ ثنا خان حضرات، انہوں نے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم دے اندر نظرانہ ادب پیش کیتا۔ الحمدللہ فقیر بھی وعدت مطابق حاضر ہے اور میری حاضری کے بعد بھی انشاءاللہ یہ روح پرور کانفرنس رات گے تک اپنی منزل دی طرف گامزن روے گی۔ بڑا خوبصورت ماحول ہے، اگرچہ اس علاقہ وچ میں کافی دفعہ پہلے آ چکے ہیں، عرصہ دراز تو تقریباً 20 سال تو خطابات دے حوالہ نال اس علاقے نال بڑا تعلق ہے، لیکن اس سٹیج تے پہلی دفعہ فقیر نو حاضر ہونے دا شرف نصیب ہویا ہے۔ آپ دیاں محبتاں دیکھیاں نے، بڑا اعلیٰ ماحول ہے اور میریاں نگاہاں ویکھ رہیاں نے، جتنے اے بیٹھے ہو حضرات، اللہ اکبر کبیرہ، اللہ نے آپ نو نبی دے اصحاب دا بھی ادب عطا کیتا ہے، نبی دی آل دا بھی ادب عطا کیتا ہے۔ ہر چہرے وچوں آل نبی اولاد علی دا پیار نظر آ رہا ہے۔ میں صرف ایک کو دعا کرنی ہے میرے مولا، یہ جتنے رات گئے تک تیرے محبوب دی محفل چ بیٹھے نے، انہاں سب نو مجھ گناہگار سمیت عزت والی موت نصیب فرما۔ میں ان باقاعدہ خطاب شروع کرن لگا، ایک میں بات مؤدبانہ گزارش کرانگا، انتظامیہ اور ریکویسٹ ہے اس سامنے جڑے حضرات کھڑے نا، ایک آدمی معزز آدمی انہوں کو وہ کہ بیٹھ جان، ٹولیاں دی صورت سامنے نظر نہ ہوں، بہت شکریہ۔ اب آپ جی وقار انتظامیہ دی طرفوں مجھ فقیر نو جو کیا گیا بیان دے حوالہ نال، ولادت مصطفیٰ کریم، معجزات مصطفیٰ کریم اور ادائے مصطفیٰ کریم، سب جھوم کے کہہ دو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بڑے خوبصورت عنوان نے اور ایک گل تے میں بڑا خوش ہوں، جتھے کثیر تعداد دے اندر نعت خان ہون، اتھے خطاب دا ٹائم اکثر 40 منٹ 35 منٹ میکسیمم 50 منٹ ہوتا ہے۔ یہ میں اپنے 22 سالہ عوامی خطابت میں پہلی دفعہ یہ سٹیج دیکھا ہے بحمدللہ انتظامیہ دی طرفوں۔ پتہ کتنا ٹائم انہاں کیا جی 2 گھنٹے حسین دے نانے دی شان بیان کرو۔ یہ پہلا سٹیج ہے میری زندگی دے اندر، حالانکہ بڑیاں محافل اٹینڈ کر چکے ہیں۔ میں ممنون ہوں ان حضرات دی بسے ظرفی، آپ سارے حضرات قابل احترام ہو۔ ایک میں جڑی چیز محسوس کر رہے ہیں اس نے میں تو شیئر کرنا چاہنا۔ یہ محفل پتہ کنہ دے نام دی جڑے جوڑیاں سمیت عرش مولا تے گئے۔ آپ سب نو میری ریکویسٹ ہے کہ جدوں بھی حسنین کریمین دے نانا جان دی محفل وچ تشریف لیاؤ نا، میں مؤدبانہ ریکویسٹ کرنے لگا کہ باوضو کے پاکیزہ کپڑے پہن کے، جسم تے خوشبو لگا کے، سر تے امامہ یا ٹوپی ٹکا کے، لباں تے درود و سلام دے نغمے سجا کے اور نگاہاں گنبد خضرا تے جما کے
اگر اس عقیدت نہ لاؤ گے پھر جنت دیاں حوراں بھی ناز کر کے آکھن گیا نہیں ویکھو کملی والے دے غلام جا رہے ہیں۔ احباب جی بقار چونکہ اکثر حضرات دے سر بھی ننگے نے، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ بتوساں یہ کیوں کیتا ہے، صرف میں آج ایز مبلغ آپ دی بارگاہ بات عرض کر دیتی ہوں، میں باقاعدہ خطاب شروع کرن لگا۔ ایک دفعہ والدین مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم یعنی حضرت سید آمنہ پاک، حضرت عبداللہ پاک رضی اللہ تعالی عنہما، انہوں دی عظیم بارگاہ دے اندر نظرانہ ادب دے طور تے با آوازی بلند کیا دو سبحان اللہ۔ میں ان باقاعدہ خطاب دا آغاز کرن لگا۔ میرا ایک مزاج ہے، میں ہمیشہ لوگاں دی چہریاں دی زیارت کرنا، ایک تے اے جڑے ٹولیاں دی صورت اندر بھی بیٹھے ہو، اے ہن سلسلہ ختم کر دیو، ٹیڑا پن ختم کر دیو۔ احباب جی بقار میں دوران خطبہ اس قرآن وچوں آیت پڑھی ہے، اللہ اکبر کبیرہ، جس قرآن نو بغیر دھڑ تو زہرہ دلال نے نیزے دی نوک تے پڑھے ہے۔ خطاب شروع ہو چکے ہے، اگر آپ نو سمجھ نہیں آئی تو میں انج بات کرانگا کہ شاہ جی توریت زبور انجیل یہ بھی آسمانی کتاباں نے، کوئی شک نہیں، لیکن سن لو توریت زبور انجیل نو انج دا کاری نہیں ملے جکن دا کاری قرآن نو ملے۔ کمال اعلیٰ ماحول، پھر تڑپ کیا کو سبحان اللہ۔ میں پھر رپیٹ کرنے لگا، میرا جملہ ریکارڈ کرو، احباب جی بقار توریت زبور انجیل کوئی شک نہیں، یہ تینوں آسمانی کتاباں نے احباب جی بقار، لیکن انہاں تروانوں کسی نے بغیر دھڑ تو نہیں پڑھیا۔ ایک قرآن ہے جدی تلاوت علی دے پتر نے بغیر دھڑ تو نیزے دی نوک تے کی۔ احباب جی بقار شمع رسالہ وانوں پھر تائیں تے اسی جھوم کے گلیاں تے چوکاں تے بازاراں پتہ کی کہنے ہیں، ساڑھا ہور کوئی تعارف نہیں، ساڑھی ہور کوئی پہچان نہیں، ساڑھی کو پہچان ہے، اساں خاتم ہاں آل محمد دے، ساڑھی جند تے جان حسین ہے، جی میں کل ایمان علی ہے لوگو، میں کل ایمان حسین ہے۔ اساں مومنہ کو نہیں بھولنا، اساں سنیہ کو نہیں بھولنا، جی میں پڑھیا قرآن حسین ہے، دیتے پتر بھرا سب راہ خدا کیتا پاؤں احسان حسین ہے، ممتاز کفن تے لکھ مرسا میرا دین ایمان حسین۔ احباب جی بقار شمع رسالت دے پروانوں گولڈوی سیدزادے بیٹھے ہیں، گیلانی سیدزادے، میں نہ دی موجودگی اگر میں اے پہلو بیان کیتا ہے نا کہ زہرہ دلال علی دے پتر نے بغیر دھر تو قرآن پڑھے آتے، میں اے بھی بیان کرانگا۔ اللہ دی قسم جی ایسے قرآن دی تلاوت جدو عمر جیسے کافر نے سنی ہے تو عمر دی بھی تقدیر بدل گئی۔ نہیں بازو پار کڑ کیا کو سبحان اللہ۔ یہ ناظر رکھنا میں پتہ ہے اس ٹائم تو انو قابو کرنا بڑا مشکل ہے، میرا تجربہ ہے 20-25 سال دا، رات کتنا ٹائم ہو چکے ہیں، لیکن تسی سارے دیوانے ہو، میں پھر رپیٹ کرنے لگا چونکہ اسی کانی ونڈ کرنے والے لوگ نہیں۔ احباب جی بقار عمر ابن خطاب دی پتہ تقدیر کنج بدلی ہے، اللہ اکبر۔ میں 2 منظر بیان کرانگا اور بڑے پکے پیٹے بیان کرانگا۔ احباب جی بقار خطاب تا بیٹا عمر حالت کفر دے اندر کفار مکہ دی میٹن چ بیٹھ کے ہاتھ میں تلوار پکڑ کے عمر ابن خطاب کہنے لگے اج میں محمد بن عبداللہ دے ارے آپ دا سر تن تو جدا۔ عمر نو اسے اے نہیں سی پتا رب یار دی کانری لکھن دیندہ۔ توجہ کرنا حباب جی بقار قبلہ انتظامیہ دی حضرات خصوصی طرح توجہ جڑے سٹیج تے بیٹھے ہو اسا ہن ایتھے انج نہیں پہنا کہ کوئی ویکھ کیا کہ ایک ملک چیمہ چٹھا چودھری تے کھچی ہے، اسی انج پہ بھی یہ فرشتے بھی ویکھ کیا کن اے کملی والے دا کمی تے مراسی بن جڑے سامنے ہو فرنٹ تے کرنٹ صوفی صاحب ذرا ذہن حاضر رکھنا ہے۔ میں جملہ رپیٹ کرنے لگا، عمر ابن خطاب حالت کفر دے اندر توجہ کرنا، ابو جال نے ادادہ نہیں کیتا جیڑا خطاب دے پتر عمر نے کفار مکہ دی بیچن انہوں نے کیا کہ میں محمد بن عبداللہ نو قتل، لیکن اس لئے عمر نو یہ نہیں سی پتا رب یار دی کانری لکھن دینا۔ قبلہ شاہ جی اے تھے ایک عمر تے ایک تلوار ہے نا، اے تھے ہجرت دی راتی پتہ نہیں کتنے کافر تے کتنیاں تلوارہ میرے آقا دے گھر دا محاصرہ کر کے کھڑیاں رہیاں تے میرے نبی نے اندر بستر علی نو دیتا ہے، مکے والیاں دی امانتاں حیدر قرار نو دیتیاں تے کمری والا شب ہجرت جدو کاشانہ نبوت چو نکلے ہے رب آندہ ہے انہاں کافران وچوں انہاں پلیتاں وچوں میرا یار لگی ہے پر میں انہاں نو اپنا محبوب ویکھن نہیں دیتا۔ بیس ختم کر دو، بڑا اللہ ساؤنڈ چل رہا ہے، نعرہ حیدری اور میرا سین حاضر رکھنا ہے۔
अहबाब ज़िबकार मैं फिर रिपीट करने लगा, दोस्ताने गिरामी कदर कायनात दा खालिक आंदा है, कायनात दा मालिक आंदा है, उन्हां काफिरां विचों मेरा महबूब लग्या, पर मैं उन्हां पलीतां नूं अपना यार वेखण नहीं दिता। वजअलना मिन बैनि ऐदिहिम सद्दन व मिन खल्फिहिम सद्दा फअग़शयनाहुम फहुम ला युबसिरून। रब आंदा मैं उन्हां दी अखां ते पर्दे पाए ने। ओए खिचियां विच रहने वाले हो, मैं कुरान दी इस आयत दा सहारा लेके गल क्यों ना करा। अगर जाहिर पलीत होवे, बातिन पलीत होवे, फिक्र पलीत होवे, नजरिया पलीत होवे, अखां पलीत हो, कोलू कमली वाला लग पलीतन मुस्तफा नजर नहीं आउंदे। अगर अख पाक होवे, जेल मियां वाली होवे, आशिक गाजी इल्मुद्दीन, माइक दी भी आवाज खोल दो, बहुत बड़ा कमाल, नारा है हैदरी कमाल। अहबाब ज़िबकार तवज्जो, अरे गाजी इल्मुद्दीन मुंडा तरखाना दा होवे, अल्लाह अकबर। कोई रात नहीं गुजरदी जदों मुस्तफा दा दीदार नसीब नहीं होंदा। अल्लाह अकबर। इत्थे मैं नुक्ता टच करन लगा, राय कमाल ने लिखिया, हुजूर किबला पीर सियाल लजपाल खाजे खाजगा वली कामल बतले हुर्रियत कुश्तश के रसूल खाजा मोहम्मद ज़ियाउद्दीन सियालवी रहमतुल्लाहि तआला अलैह। आप अपने आस्थाने चो निकले ना, सियाल शरीफ के अड्डे वाल आ रहे सन, किसी पूछे हुजूर किदे तशरीफ लेके जा रहे हो, ते पीर सियाल फरमान लगे मैं मियां वाली जेल विच तरखाना दे मुंडे नूं वेखण चले। हाय हाय ओए तवज्जो, सहारा दे बाबा नाल वफा करने वाले हो, खाजे खाजगा जदों खाजा मोहम्मद ज़ियाउद्दीन सियालवी पीर सियाल लजपाल, ओए जिन्हां नूं वेखणे वास्ते मेरे लिए होण, हाय हाय जिन्हां नूं वेखणे वास्ते फेरे दे करम शाह होण, जिन्हां दी दीद वास्ते अरे जलालपुर दा हैदर शाह ने, ओए जिन्हां दी दीद वास्ते सैयद आले नबी औलादे अली। तवज्जो करना, शम्मे रसालत दे परवानो मेरे अली शाह दे सैयद होने को शक है, किसी ने शक के ते पेड़ विच आवे। रब्बे काबा दी कसम, ताजदारे गोलड़ा आप रंगे पीर सियाल लजपाल ने, खाजा खाजगा खाजा शमसुल आरिफीन ने। और इंज लगे जो पहली नजर पई ना पीर मेरे अली शाह दी, हुजूर खाजा शमसुल आरिफीन के चेहरे थे, तो पीर मेरे अली शाह मुरीद होए। लोगों के शाह जी तुसां ते किसी सैयद की बात करनी सी, ये सैयद नहीं। उस वक्त मेहर अली शाह आपने मुस्कुरा कर कहा, जेड़ी शाह मैं सईदा दे चेहरे विचों वेखना चाहता सा, मैनू पीर सियाल लजपाल दे चेहरे विचों नजर। अहबाब ज़िबकार बड़ा आला माहौल है। एक बारी नारा है हैदरी, दो त्रै बंदे रह गए ने, वो रुस्से बैठे ने, पता नहीं हुण मेरी तकरीर ते रुस्से ने या नवे पाकिस्तान ते रुस्से ने, वो भी जरा मुस्कुरा के नारा है हैदरी। माशाअल्लाह कमाल, हुण ए ज़ौक बन गया। अहले बैत दे नौकर बैठे हो, अहबाब ज़िबकार शम्मे रिसालत दे परवानो, मैं दाएं बाएं नहीं जाना, मैं गल पता की करन लगा। हुजूर खाजा खाजगा खाजा ज़ियाउद्दीन सियालवी मियां वाली जेल पहुंचे। आपने जदों रुक्का लिखिया ना, ते गाजी इल्मुद्दीन को जेल मियां वाली जेल दा दरोगा रुक्का लैके गया। गाजी इल्मुद्दीन ने जदों तहरीर पढ़ी, अखां च आंसू आ गए। अपने आप नूं कहंदे ने तू मुंडा तरखाना दा बकरियां चरांदा सा, अज तेरी दीद वास्ते पीर सियाल आए। अल्लाहु अकबर कबीरा, अज तेरी दीद वास्ते हुजूर पीर सियाल लजपाल आए। उस वेले गाजी इल्मुद्दीन दे अंग विचों पता की आवाज निकली है, अल्लाह दी कसम जो उन्हें तड़प के आखे खस खस जिन्ना कदर न मेरा ते मेरे साहिब नो वढियाइयां, मैं गलियां दा रूड़ा कूड़ा मैनू महल चढ़ाया छाइयां। मैं दाएं बाएं नहीं जाना, मैं एक नुकता जरा तुहानू शेयर करन लगा। खाजा ज़ियाउद्दीन सियालवी आप जदों अंदर तशरीफ लै गए ना, उस वेले पता गाजी इल्मुद्दीन की कर रहे सन, गदाए दरे ज़हरा गदाए दरे बतूल, मेरे नबी दी इज्जत दा मुहाफिज, हाय हाय मेरे नबी दी इज्जत। ए ओ इल्मुद्दीन है जदों मां ने आख्या ना पुत्र खंजर की करने, ते गाजी इल्मुद्दीन आंदे अम्मा पहला मैनू पता कोई नहीं सी, अज मैंने किसे दसिया कोई राजपाल नाम दा हिंदू है, उन्हें मिठे मुहम्मद की तौहीन की। अरे जज ने उन्हें छड़िया, अम्मा अज मैं खंजर खरीद के राजपाल दे टोटे करके नबी दे दुश्मनां नूं दसना, मुहम्मद दे नौकर बगारत नहीं होंदे, गारत नारा तकबीर दे हुजूर लोगो। हसनैन मेरा बेटा फैसलाबाद चो मेरे दोस्त जेड़े अजीज आयो, एक बारी नारा है हैदरी, बहुत तवज्जो। अहबाब ज़िबकार अल्लाहु अकबर। जदों गाजी इल्मुद्दीन ने अलामा साहब इन्ना किया ना, तरखाना दा मुंडा उम्र 17 साल है, आपने किया अज मैं उस राजपाल दे टोटे करके कमली वाले दी इज्जत दा बदला लेना। मां दा हौसला वेखो, मां घबराई नहीं, मां मुस्कुरा के आंदी ओ मेरा पुत इल्मुद्दीन अज दुध पीने दा हक पे अदा। ओए मैं उन्हां मामा नूं क्यों ना सलाम पेश करा। डॉक्टर साहब जिन्ना मामा ने पुत्रा नूं जमाने वास्ते नहीं पालिया, हुसैन दे नाने वास्ते पालिया।
اللہ اکبر، یہ داستان بڑی طویل ہے، میں بالکل کلوز کرنے لگا۔ اب آپ اسی بکار غازی علم الدین آپ جیل دے اندر میں، میرا بیٹا توجہ عمر 17 سال ہے، تے جدو پیر سیال اندر گئے نے، خواجہ ضیاء الدین سیالوی نے پتہ مندر کی ویکھیا، جس کمرے میں جس کوٹھڑی آپ بند سننا ہن او دیاں دیواراں نو علم الدین چم رہے، ہائے ہائے بوسے پہ لیں دل۔ خواجہ 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 ضیاء الدین سیالوی فرماندے نے، میں جدو غازی علم الدین نو ارے دیواراں دے بوسے لیندیاں ویکھیا، میں کہیا علم الدین اے عاشق رسول انہاں دیواراں نو کیوں پہ چم دے ہو؟ اے تواڈے واسطے جیل ہے، اے کال کوٹھڑی ہے، انہاں دے بوسے۔ اللہ اکبر کبیرہ، خاصاں دی گل عام آگے نہیں مناسب کرنی۔ لوگوں جدو پیر سیال لجپال نے انہاں فرمایا، غازی علم الدین آپ مسکرا پہ مسکرا کی آنے نے سائیں میں جدو دا اس میاں والی جیل وچ آیا، کوئی رات نہیں گزرتی جدو حسین دا نانا نہ ہوتا۔ اب آپ جی بکار غازی علم الدین آندے نے حضور تشریف لے ہوندے میں اپنا دیدار تے جنہ تھامانا سرکار ٹیک لائی ہوندی ہے حضور نے۔ اب آپ جی بکار تے جڑیاں تھاما میرے آقا دے جسم نال ماسویاں ہونیاں نے۔ غازی علم الدین آندے نے جدو کملی والا آ کے ٹر جاندے نا پھر میں انہاں تھاما نو چمدا رہے۔ اے میں پتہ محنت کیوں نہیں کیتی، اللہ دا فضل کرم، میں تو صرف دسنا چاہنا اکھ پلیت ہوئے وچوں نبی لگ جائے، پلیتاں نو حضور نظر ہے نہیں ہوندے، تے جے اکھ پاک ہوئے ہائے ہائے تے جیل میاں والی ہوئے۔ اور ایک اور میں گل کر لگا اے انتظامیہ دی اجازت نال، اے جڑی آیت نہیں وجعلنا من بین ایدیہم سدا من خلفہم سدا فاغشیناہم فہم لا یبصرون، اس آیت دا میں سہارا لے کے گل کر لگا۔ اگر کوئی توانہ آکھے نا کہ نبی کریم حاضر و ناظر نے تے بخاؤ، اے جڑی آیت نہیں اس آیت دا سہارا لے کے گوا کیا کرو تواڈے وڈیریاں وچوں حضور لگے نے او نہیں ویکھ سکے، تسی کنج ویکھ سکے؟ میرا پتر تیری پگڑی بڑی سونی ہے پر طبیعت نہیں بھی مچل دی، کھل کیا کو سبحان اللہ۔ ذرا جاگنا ہے، جیڑا بندہ نہ بولیا میں میک لے کے بھی آ جانا ہے ماشاءاللہ، سارے سرکار دے نوکر، اچھی بات نہ کو سبحان اللہ۔ ہن میں دائیں بائیں نہیں جانا، اللہ اکبر کبیرہ۔ اب آپ اسی بکار گل تے میں عمر ابن خطاب دی کی نا، اور نال میں اے لفظ بولیا ہے وہ تے ایک تلوار دھیان کرنا تے ایک عمر، ایتھے تے ہجرت دی راتی پتہ نہیں کتنے کافر تے کنیاں تلواراں تے نبی سائیں دے گھر دا محاصرہ کر کے کھڑے نے، رب نے ایتھے بھی یار دی کنڈ لگن نہیں دیتی۔ ہن میں اگلا جملہ کہنے لگا ہوں، وہ میں تب کہوں گا نعرہ حیدری۔ میں پتہ ہے تھے پیر علی دا نعرہ کیوں لایا، ایسے عمر نے آکھے لولا علی لہالا کا عمر، اگر علی عمر دی مدد نہ کر دے عمر ہلاک ہو جاندہ۔ ہائے ہائے یہ عمر پاک کی زبان پہ یہ جملہ آیا، یہ بات بڑی طویل ہے، مجھے پہلے اتنا کہنے دو، عمر وہ ہیں جنہوں نے علی کو مشکل کشا مانا ہے۔ اور میں دوسرا نقطہ رچ کرنے لگا ہوں، یار یاروں کو بچاتے ہیں، دوست دوستوں کو بچاتے ہیں، رب کعبہ کی قسم مولا علی نے عمر کو ہلاکت سے بچا کر دنیا کو بتا دیا عمر کل بھی ہمارا تھا، عمر آج بھی۔ اگر کتب کے اندر یہ موجود نہ ہو فقیر ذمہ دار ہے، رب کعبہ کی قسم ایک فیصلہ جناب عمر نے کیا تھا، فاروق اعظم نے فیصلہ کیا تھا، علی پاس بیٹھے تھے، علم کے شہر کا دروازہ علی، مولا مشکل کشا علی، کعبے کا گہر علی، اسماعیل کا بابا علی، میرے نبی کا ویر علی، ہم مومنوں کا پیر علی۔ پنجابی گل کر جائیے ماشاءاللہ، میں ڈاکٹر صاحب سوچیں پہ ہاں بھئی اے 12:15 بجے انہاں دا انہاں جذبہ ہے، 12:30 ہو گئے نہیں 12:15 ہو گئے تے انہاں دا 9 بجے کنہ جذبہ ہونا ہے۔ جذبہ جو ہونا سی وہ دی وجہ ہے انہاں دے جشن وچ آیاں جڑے جگ دے شہنشاہ بن کے آئے نے، پھر اس ماحول دے اندر کیوں نہ مل کے ترانہ پڑھیے، جی دی خاطر کل کائنات بنی، جی دی خاطر کل کائنات بنی، اج اس دی آمد آمد ہے۔ بڑی مہربانی اے دمک بھی ختم کر دیو ماشاءاللہ، بہت ایک اور جڑے جوانوں اگر بازو نو چاہ کے جھنڈا بڑھا کے فضا وچ لہرا کے پڑھ سکتے ہو تو ٹھیک ہے، ویسے اگے تواڈے بازو بڑے چوائے گئے شاید تھکاوٹ ہوگی ہو، میرے خیال تھکاوٹ ہو ہی نہیں سکتی، ایک اور لہرا کے جی دی خاطر کل کائنات بنی، اج اس دی آمد آمد ہے، جی دی خاطر دن تے رات بنی، اج اس دی آمد آمد ہے۔ آؤ میرے مسلمان بھائیو، سرکار دا جشن منان والیو، اب آپ جی وقار حضرت
عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوستان گرامی قدر میرے نبی نال وفاواں کرن والی ہو میری بات لمبی نہ ہو جائے شاہ جی میں اتنا کہنا چاہنا جناب عمر نے فیصلہ کیتا اے جڑی عورت اب آپ جی وقار انہوں سنسار کیتا جائے انہیں حدود اللہ نو پمال کیتا ہے ارے اس عورت دے پیڑ دے اندر بچہ بھی سی دوستان گرامی قدر جدو حضرت عمر نے فرمایا انہوں پتھر مارے جان میں بخانے واسطے تیار ہاں او غیرت مند مومنو علی دے ارے علم دے شہر دا دروازہ مولا علی آپ پتہ کی آندھنے عمر اس عورت دا تے قصور ہوئے گا اس بچے دا کی قصور ہے جڑائی دے پتن دے اندر اللہ اکبر جدو پیر علی نے حیدر قرار مولا مشکل کشانے جناب عمر نے نہ کھیا نا اس بچے دا کی قصور ہوئے گا جناب عمر نے کوئی اے نہیں آکھیا میری زبان دی طہارت دی سند حسین دے نانے نے دیتی ہے نانا رب کعبہ دی قسم عمر نے اے نہیں آکھیا میں فاروقی اعظم میری خواہش تے قرآن آیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے مولا علی دی گل سنی جدو کائنات دے پیر علی دی گل سنی ہے نا مولا علی دا ارباب جی وقار جدو نظریہ سوچ سنی ہے پھر پتہ ہے حضرت عمر نے کی کیتا فیصلہ واپس لیا فیصلہ واپس لے کے حضرت عمر نے لوگوں اج مینو ہلاکت تو پیر علی نے بچایا آئے ہائے اج مینو ہلاکت تو پیر علی نے بچایا میں ایتھے کا لفظ کہنے لگا ایتھے تساں ساریاں تڑپ جائیں قبلہ ایک بندہ او دے چہرے تے داڑی سر تے پگڑی حضرت عمر کو لو دا ایک کیس آیا آپ نے نا جدوں دی گل سنی نا آپ نے تلوار کڈی رکھ کے ماری او دے ٹوٹے کر دیتے عرض کیتا گیا حضور اے دے چہرے تے داڑی قرآن دا کاری مسیتے جاندہ سی نمازاں پڑھدا تے توساں اے دے ٹوٹے کر چھڑیں حضرت عمر نے تے اے دی وجہ کی حضرت عمر فرماندے نے میں دیاں پڑھیاں نمازاں نو کی کرنا ہے انہیں میرے نبی دے فیصلے دا حیا ہی نہیں کی نہیں اچھی آواز نہ کو سبحان احباب سی وقار جناب عمر آپ نے فرمایا انہیں بکیا انہیں اکھیا بینو حضور دا فیصلہ قبول نہیں توجہ کرنا عمر پاک فرماندے نے میں دے ٹوٹے تام کیتے ہیں اتھن لفظ میں پتا کی کرنے لگا جس عمر نو فیصلہ رسول دی توہین برداشت نہیں آل رسول دی توہین کینے برداشت پتہ نہیں تو سمجھ آئی ہے کہ نہیں آئی جناب عمر آپ نے ایدے ٹوٹے کر کے دنیا نو پتہ پیغام کی دیتا ہے میں حیدریاں میرا حوالہ علی علی میں تھوڑی جنی آواز اور کھول دینا ماشاءاللہ میں حیدریاں میرا حوالہ علی علی آؤ میرے مسلمان بھائیو میں اس حضرت عمر دا نام لے رہے ہیں جڑے پیر حسین دے بھی منظور نظر نے مولا حسین نے لکھ کے دیتا سی عمر ساڑھا ہے ایک کل بھی ساڑھا ہے آج بھی ساڑھا ہے اب آپ جی بکر میں اس عمر دا تذکرہ پیا کرنا جنہیں اپنے پتر نو آکھیا سی پترہ حسین دیاں ریسہ نہ کرے اگر حسین دی ریس کرنی آنا حسین دی ماں مرگی ماں لیونی پوے گی حسین دے باپے برگا پاپا لیونا پوے گا حسین دے نانے برگا نانا لیونا پوے گا جناب عمر نے فرمایا سارا زمانہ ایک پاسے حسین دا نانا ایک پاسے میرے مسلمان بھائیو اے جناب حضرت عمر دا عقیدہ ہے کہ جڑے صحابہ اہل بیت نوکر سجا باد اٹھا کے لہرا کے پڑھنا ہے میں حیدریاں میرا حوالہ علی علی او بختم والے نے لوگو چھینا دا نارا علی علی او بختم والے نے لوگو چھینا دا نارا علی علی آؤ میرے مسلمان بھائیو عمر دے ہاتھ دی اندر تلوارے ایدے عمر دی تلوارے او دے میرے نبی دی دعا آئے ہاں او دے میرے نبی دی دعا ہے اب آپ جی بکر آج شب نور محفل ایدی انتظامیہ دی دعوتو تیون والی ہو میرے نبی نے شاہ جی پتہ دعا کی منگی ہے میرے آقا نے عرض کیتا اللہم عز علیہ السلام بی عمر بن الخطاب مولا اس
اسلام نو عمر دے ذریعے عزت عطا فرما، اسلام نو عمر دے ذریعے دبدبا عطا فرما۔ او کھچیاں والیو جس نبی نے آکھے اسینا جی دا میں مولا او دا علی مولا، جس نبی دا اے فرمانے نا حسین منی وانا من الحسین، جس کملی والے دی زبان وچوں اے نکلے ہے ان الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، اسے تائیدار ختم نبوت میں اللہ دی بارگاہ عرض کیتا مولا اسلام نو عمر دے ذریعے عزت عطا فرما، اگر میں نے اجازت دیو تے میں پیر خیال دے نوکر دی حسیت نال چشتی ماحول دے اندر لجپال نبی دی دعا دا خلاصہ ان بیان کرانگا۔ میرے کریم نبی نے اللہ دی بارگاہ گویا عرض کیتا مولا جے چاہنا ہے کائنات دے چپے چپے تے تیری توحید دے ڈنکے بجن، پھر عمر دے گلے وچ محمد دی غلامی دا پٹا ڈال دے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ اے داستان بڑی طویل ہے، میں مضمون والا ہونا، اصل او نقطہ ایک سیو دی وجہ تو میری تقریر اگے بہت چلی گی۔ نعرہ حیدری شاہ جی اے عمر میں مختصر کرنے لگا، آرسن ہاتھ بھی تلوار ہے۔ میں اتنا کہہ دیتا ہوں ادھر نبی کی دعا تھی، ادھر عمر کی تلوار تھی۔ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کون جیتا کون ہارا؟ عمر کی تلوار ہار گئی، مصطفیٰ کی دعا جیت۔ اللہ اکبر۔ وہ کیسے؟ اب سنو، حضرت عمر آپ آ رہے ہیں ہاتھ بھی تلوار، کسی پوچھا کدے پہ جاندے ہو؟ حالت کفر وچ آپ کہنے لگے میں جناب محمد نو قتل کرن چلے۔ اگو عرض کیتا گیا پہلا اپنی ہمشیرہ دا تے پتہ کرو، تو آڈی ہمشیرہ دے گلے وچ نبی دی غلامی دا پٹا آ گیا۔ او عمر پلٹے اپنی ہمشیرہ، انہاں دا نام سی حضرت فاطمہ بنت خطاب، اپنی ہمشیرہ دے گھر آئے نا قدم رکھیا ہے، اگو آپ دی بہن قرآن پہ پڑھ دی۔ اوہ دعا کرو اسی بھی گھران وچ قدم رکھیے، ساڑیاں بھی بہنہ قرآن پڑھ رہی ہوں۔ اچھا قرآن دی تلاوت حضرت عمر نے سنی، اس دوران کیوں ہے؟ آپ نے اپنی ہمشیرہ نو ماریا بھی ہے، بہت ماریا ہے، بہت ماریا ہے۔ عمر مار دین تے آندے نے نہیں میری ہمشیرہ تینوں نبی دا دامن چھڑنا پینا ہے۔ حضرت فاطمہ بنت خطاب اپنے ویر عمر نو آندی ہے میرے ویر عمر میں کلمہ بے وفائی کرنے واسطے تے نہیں نو پڑھے، میں کلمہ تے نبی نال وفا کرنے واسطے پڑھے۔ اللہ اکبر۔ اینی گل شاہ جی جدو حضرت فاطمہ بنت خطاب نے کیتی نا تے عمر اپنی ہمشیرہ نو آندے نے ذرا دوبارہ قرآن پڑھ، ہائے ہاں۔ پھر جدو دوبارہ پڑھے نا تاہا ما انزلنا لیک القرآن لتشکا، توجہ کرنا، اس لئے پتہ کی ہویا ہے عمر دے دل تے انج اثر ہویا ہے۔ عمر اپنی ہمشیرہ نو آندے نے ہون میرا ارادہ بدل گیا، ہون سر لے کے نہیں سر رسول دیاں قدمچ پیش کر کے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تے ہمشیرہ بول کے پتہ کی اندر میرے ویر عمر اے ارادہ کیوں بدلے ہے؟ اس لئے عمر ابن خطاب اندر نہیں میری ہمشیرہ میں تیرے کل قرآن سنے ہیں، میرے دل تے اثر ہو گیا ہے، تے میں سوچن چ پہ گیا جو قرآن دی یہ تصویر ہے تے جنہ دی زلفان دا نام قرآن ہے، جنہ دی سرمے دا نام قرآن ہے، جنہ دی چھاتی دا نام قرآن ہے، جنہ دی جوانی دا نام قرآن۔ اب آپ اسی بکار عمر اندر نے میں سوچن پہ گیا ارے انہا دا مقام کی ہوئے گا جنہ دی ادامہ دا نام قرآن۔ اب آپ اسی بکار ایتھے کہ میں لفظ کرنے لگا تاکہ بطور اصلاح پیغام بھی چلا جائے، میں لفظ پھر تڑپ کے کیوں نہ شاہ جی کما پہنا قرآن پڑھن والیاں ہون ویرہ دیاں تقدیرہ بدل جانیاں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور اگلی کل اب آپ اسی بکار میں انہا حسینیہ بچ بیٹھ کے کرنے لگا اے عمر اپنی ہمشیرہ سمیت جدو میرے نبی دے دربار تے آئے نا تے حضرت امیر حمزہ سرکار دے قدمچ بیٹھے سن، آپ دی پہینا نظر حضرت امیر حمزہ نے تلوار پکڑی، میرے آقا نے فرمایا امیر حمزہ نو اے میرے چچا تلوار کیوں پھٹی گے؟ سید الشہداء حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سونے عمر پہ آؤندا ہے اے دے تے کفر ناز کردا ہے، میں تلوار تاں پکڑی ہے اگر عمر غلط نیت نہ لا رہے ہیں میں عمر دے ٹوٹے کر دیاں گا۔ اللہ دی قسم میرے آقا مسکرائے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ والا نبی مسکرایا، شانہ والا نبی مسکرایا، میرے آقا نے مسکرا کے فرمایا امیر حمزہ تلوار رکھ دو، آج عمر غدار بن کر نہیں محمد کا وفادار۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق۔ اور سنو کھچیا کا یہ مجمع، ارے اہلیہ میں علاقہ میں ڈنکے کی چوٹ پہ کہنے لگا ہوں ہر صحابی نے ارے کلمہ پہلے پڑھا ہے، وفا کا سرٹیفکیٹ بعد میں ملا، ارے قربانیاں پہلے دی ہیں، ارے وفا کا سرٹیفکیٹ میرے رسول میں بعد میں ملا۔ ایک عمر ہے
جس نے ابھی میرے نبی کا کلمہ نہیں پڑھا تھا، زہرا کے بابا نے عمر کو وفا کا سرٹیفکیٹ پہلے دیا۔ جو کلمہ پڑھنے سے قبل اتنا وفادار ہے، وہ کلمہ پڑھنے کے بعد محمد کا کتاب لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، بہت توجہ، لبیک اللہ دیا محبتہ قبول فرمائے۔ ایتھے میں جھوم کے کیوں نہ کما، پانی یار نبی دیا یاران دا، پانی یار نبی دیا یاران دا، پانی یار نبی دیا یاران دا، اوہ بازو پار کر کے لہرا کے، پانی یار نبی دیا یاران دا۔ آؤ میرے مسلمان بھائیو، اشیو ابو بکر نہ یاری کیوں نہ لائیے جدی گود نو رسول نے بستر بنایا، اشیو صدیق اکبر نہ یاری کیوں نہ لائیے جدیاں موڑیاں تے میرے نبی نے سواریاں فرمائیاں نے، اشیو ابو بکر نہ یاری کیوں نہ لائیے جدی چھاتی تے محمد نے قدم رکھے نے، اشیو صدیق اکبر نہ یاری کیوں نہ لائیے، ارے جدے دروازے تے میرے آقا تاجے لولاکی پہن کے آئے نے، اشیو ابو بکر نہ یاری کیوں نہ لائیے جدیاں گوائیاں کائنات دے رب نے دتیاں، جنہاں نو سمجھ آئیے۔ میں اور اگے چلن لگا، اے موڈ اگے چلیے کہ نہ چلی، جنہاں نو موڈ ہے نعرہ حیدری، ایک واری تڑپ کے پانی یار نبی دے یاران دا، پانی یار نبی دے یاران دا۔ اچھا میں آخری گال ایسا والے نہ کر کے میں اپنے مضمون نو بھی کلوز کرن لگا، ایدے توجہ کرے آجے قبلہ مسجد نبوی ہے نا، مسجد نبوی وہ دے کئی دروازے نے، ایک دروازہ ہے جنہوں باب جبریل آتے، باب جبریل کے پہلو میں ذرا دھیرے سے فخر کہتے ہوئے جبریل کو یوں پایا گیا، اپنی پلکوں سے در یار پہ دستک دینا، اونچی آواز ہوئی، عمر بھر کا سرمایا گیا۔ اس باب جبریل جو داخل ہونا مسجد نبی دے اندر، اگے وے اصحاب صفہ دا چبوترا، اس اصحاب صفہ دے چبوترے تے بالکل اس سیڈ تے نہ سامنے سیدہ زہرہ پاک ملکہ کونین مخدومہ کائنات جناب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا رضی اللہ تعالی عنہ، آپ دا حجرہ مبارک ہے، آپ دا کیے بولو حجرہ، اور جتے سیدہ زہرہ پاک دے حجرے دی دیوار ہے نا، جتے سیدہ زہرہ پاک دے حجرے دی دیوار ہے، اتھے نال عمر دا مزار، توزی عظم کر گئے ہوئے اچھیو آدھنا کو سبحان۔ اور میں ٹیکنیکل انداز چھ گل بیان کرنے گا، یہ بس حوالیاں دی نہیں لوڑ، ایک طرف سیدہ زہرہ پاک کے حجرے کی دیوار ہے، دوسری طرف خدا کا یار ہے، درمیان میں ابو بکر و عمر کا مزار ہے، ہائے ہائے۔ اور اب آپ تڑپ جائیں گے، ان کی عظمت کو سلام جن کا ایڈریس بدر، ان کی عظمت کو سلام جن کا ایڈریس احد، ان کی عظمت کو سلام جن کا ایڈریس حنین، ان کی عظمت کو بھی سلام جن کا ایڈریس کربلا، لیکن ابو بکر و عمر وہ ہیں جن کا ایڈریس کربلا نہیں گنبد خضرا۔ اچھا ایک چھوڑ میں گل کرنی ہے، میرے سادہ بندے بیٹھے ہیں، تو آڈے پینڈ دا بندہ ہوئے 80 سال گناہ کر کے غلطیاں کر کے خطامہ کر کے او ٹور جے مدینہ پاک مکہ شریف مدینہ پاک حج عمرہ کرن، او تو سائیں دا روزہ ویکھ کے واپس آ جائے، تو سن کی کرنا ہے، تو سن دے گل چ پھلاں دے ہار پانے، کسے بندے اے نہیں کہنا بے اس 80 سال نمازاں کائی نہیں پڑھی، اس قرآن کا ہی نہیں پڑھے، اس روزے کا ہی نہیں رکھے، ان فرض تے واجبات ادا کوئی نہیں کیتے، کیوں یہ دیکھ گل چ پھلاں دے ہار پاندے، ایک کسے گل نہیں کرنے، لوگاں کہنا نہیں یہ دا ماضی جکن بھی سی نا، اس آئیں دا روزہ ویکھا کہ بلا میں کہاں سے ہمت لاؤں، ارے 80 سال گناہ کرنے والا خطاکار مومن، اس کی نگاہیں حالت ایمان میں نبی کا روزہ دیکھیں، ارے اس کے گلے میں پھولوں کی ہار ڈالے جاتے ہیں، اسے کہا جاتا ہے تیرے جنتی ہونے میں کوئی شک نہیں، جو دیکھا ہے روزہ وہ اتنا پکا جنتی ہے تے جڑے اتھے کول سکتے پہ۔ شکر ہے کچھ جاگے ہو تسی، نہیں ایک
منٹ اے نعرہ حیدری پھر لوان گے جنہ دے بازو ویلڈنگ نے او نہ چاہن تے جنہ دے سلامت نے مولا علی دا نا سجا بازو چاہ کے لینا ہے نعرہ حیدری میں پتہ ہے تو اڈے کل بازو کیوں چوایا ہے اے داڑی رکھنا جنہ دی سنت ہے پگڑی رکھنا جنہ دی سنت ہے او پیر علی دا نام لے دیا سجا بازو فضا وچ لہرانا اے بھی اسے مٹھے محمد دی سنت ہے میرے نبی نے بازو چاہ کے علی دا بازو لہرا کے فرمایا سی من قلت مولا فعلی جن مولا جدا میں مولا او دا علی مولا جیڑا نامن نے او دے خون وچ رولا تے جدے خون وچ رولا فرشتے پھد لینا ہے او نہ اوتھے مد لینا ہے اب پہ پولے کھاندے راسن اسا کو بھی چواد لینا ہے نعرہ حیدری توجہ جے راز گلشن کو سمجھنا ہے جے راز گلشن کو سمجھنا ہے تا گل کو سمجھو کلی کو سمجھو جے سدھے راہ بھی تلاش ہوئے تا پیر کامل ولی کو سمجھو ایک گل شرازی دی یاد رکھ لے جے روز معاشر نجات چاہنا ہے جے بول تو سوکھا کراس چاہنا ہے تا بغض چھوڑو علی کو نعرہ حیدری حیدری اچھا اگلے دن نا ڈاکٹر صاحب ایک بندہ پہ جھوم کیا کہ پیر علی نونا نبی سائیں نے شب ہجرت بستر دیتا ہے تو میں کہا اگے بھی ٹورنا اگے تے ڈنڈی نہ مار میں کہا ایدے بستر دیتا ہے او دے غارے سور ابو بکر دی گود نو بستر بڑھائے اللہ اکبر اور اے بھی اللہ دی قسم جی اپنے مقدر تے ناز کرو سانو چنڈے والا علی بھی چنگا لگ دے سانو مسلح والا صدیق اکبر بھی چنگے لگ دے اور میں اے تو سان ذوق میں دیتا ہے سننا نالا مجمع ہے اور علمی نکات پہ چھوڑ دے ہو تو اڈیے نصیبہ نو سلام ہوئے ایک میں گل انتظامیہ دی اجازت نہ کرنے لگا میرے آقا نے جتنے فیصلے کیتے نا پہلا صحابہ نہ مشورہ کیتا ہے اتو حکم سی وشاورہم فی الامر ارے میرے محبوب جب بھی کوئی قدم اٹھاؤ صحابہ سے مشاورت کیا کرو ہم زمین اے صحابہ بل جاندی توجہ کرنا ابو بکر و عمر بل جاندی میرے نبی نے پہلا مشورہ کیتا ہے تے پھر فیصلہ ڈاکٹر صاحب جدو جنگ بدر دے قیدیاں دا معاملہ آیا ہاں انج نہیں تے میرے نبی نے عمر نو پوچھا عمر انہاں نہ کی کریے او 70 قیدی حضرت عمر پتہ کی اندر نے سونیا میں نے کدی اجازت دیو میں نے ٹوٹے نہ کر دیا آیا تے میرے آقا نہ فوراً ابو بکر نو نے تواڈا کی مشورہ چونکہ ابو بکر دا بچپن نبی نال لڑکپن نبی نال جوانی نبی نال بڑھاپا نبی نال غاراں وچ نبی نال بازاراں وچ نبی نال اب آپ جی وقار ابو بکر دی گود وچ نبی ابو بکر دے موڈیاں تے نبی او اونچی بات رکھو سبحان اللہ انہاں جملے عمل غور کرو اب آپ جی وقار ابو بکر پاک دا دل نرم سی اندر نے سونیا انہاں دے ٹکڑے نہیں کر دے عرب تے رواج دے مطابق انہاں کل فدیہ لے کے تے انہاں نو چھڑ دینے ہیں میرے نبی نے مسکرا کے فرمایا صدیق میں تیری رائے پسند آئی آئے آئے اللہ اکبر کبیرہ اللہ اکبر کبیرہ میں تھے کو اور گل کرن لگا اگر ایتھے لائبریری یہ میں بخا سکنا ڈاکٹر صاحب میں بخا سکنا ہوں پتہ گل کی ہے ابو بکر دے اگے ایک صحابی لگ کے ٹرے ہے جب اس کے 2 قدم آگے بڑھے حسین کا نانا برداشت نہ کر سکا ہائے ہائے رب کعبہ کی قسم زہرا کے پاپا نے کہا خبردار میرے صدیق کی آگے مت چل ارے کسی صحابی کا چلنا ابو بکر کے آگے مصطفیٰ کو برداشت نہ ہو سکا وہ کیسے برداشت ہوگا جو صدیق کی وفاؤں پہ شک کرتا مصطفیٰ کا ہم سفر میں ہون 1.5 گھنٹہ خطاب کر کے آیا جڑا لے تو اگے بچے کی روڑ تے اتھے ایک چاک کے 1.5 گھنٹہ میں اتھے 8:30 خطاب شروع کیتا ہے 10 بجے تقریر ختم کی تھی 10:15 اتھے چل رہے ہیں اتھے میرا ٹائم سی 11:30 اسی رائٹ 11:40 تے پہنچ گئے سا میں تھکیا بڑا سا پر توڑا ذوق اتنا باکمال ہے انہاں 2 گھنٹے آکھیا میرا دل پہ کر دے 2.5 گھنٹے تقریر کری بڑے محبت والے ہو نعرہ حیدری آن میرے نبی نال محبت کرن والی ہو شمع رسالت پروانو صاحبزادہ علی محمد فریدی صاحب بڑا اعلیٰ ماحول ہے اور اب آپ جی وقار شمع رسالت پروانو میں دائیں بائیں نہیں جانا اب آپ جی وقار ایک وری ترانے میں شامل ہو جاؤ وہ دی وجہ ہے نا جنابی ابو بکر نے بھی یہی ترانہ پڑھیا جنابی عمر نے بھی یہی ترانہ پڑھیا سب تو اعلیٰ مقام والا حسین والا میرا
نبی گوج پیدا ہو جائے کوئی زبان خاموش نہ رہے سب تو اعلیٰ مقام والا شان والا میرا نبی سب تو اعلیٰ مقام والا شان والا میرا نبی انتظامیہ دی خواہشی سیرت نبی اب جی وقار یہ بھی مضمون چھیڑنا میں ایک داستان آقا جی سیرت دی بیان کرن لگا جنگ لڑی جا رہی ہے قبلہ امام الانبیاء ارے قیادت فرما رہے نے ارے دوران جنگ میرے آقا ایک سائڈ دے نکلے ایک درخت او دے قریب میرے آقا تشریف لے کے آئے نے اور رخ کتنے مقدر والا جدے کل اللہ دا یا ٹر کے تشریف لے کے آیا میرے مسلمان بھائیو امام الانبیاء جدو آئے نا میرے نبی دے سجے بازو مبارک تے تلوار لٹک رہی سی شاہ جی میں توڑے نانے دیاں ادامہ بیان کرن لگا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے تلوار اتاری میرے آقا نے تلوار اتار کے نہ توجہ کرے آجے معزز ثنا خان آگئن ارے مساٹے میں مانے خصوصی تجریف لے آئے نے اشین نانو خوش آمدید کہنے لیا ایک کملی والے دے کمی تے مراسی نے نا ساری زندگی انہا نہیں گزر گئی میرے آقا دے ترانے پڑھ دیا ایک واری انہا دی آمد دی خوشی جنر نعرہ حیدری میرے مسلمان بھائیو شمع رسالت پروانو میں کی عرض کر رہا سا مولانا میرے آقا نے تلوار اتاری کہ بلا ڈاکٹر عباس صاحب میرے نبی نے تلوار سجے بازو مبارک اتاری ہے درخت ٹہنی تے میرے آقا نے تلوار لٹکا دی تھی تلوار لٹکا کے تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم حسنان تا نانا زمین تے لیٹ گئے نے میرے آقا زمین تے لیٹ گئے نے تھلے کوئی گدہ نہیں کوئی چار پائی نہیں کوئی بیڈ نہیں وہ کھچیاں والی ہو مینو سیرت النبی دا عنوان دین والی ہو اب آپ جی وقار امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم ارے تھلے سادہ زمین ہے دوستانی گرامی قدر میرے آقا آرام پہ کر دینے شاہ جی کوئی گدہ نہیں کوئی چار پائی نہیں اوہ لوگو وہ جڑے جدے جوڑیاں دے ناز عرشان دی اٹھائے جانے نے آج نبیاں دا پیر تھلے ستے پہ نے کوئی تکیہ نہیں کوئی شرانہ نہیں اب آپ جی وقار کھچیاں والی ہو کملی والا کائنات دا شہنشاہ وہ جدے نواسیاں دی جگیر جنت ہوئے آئے ہاں ایتھے ذرا ذہن حاضر رکھنا ذرا گوڈیوں چھڑو میں صدقے جاما ذرا ذہن حاضر رکھنا نعرہ حیدری میرے مسلمان بھائیو وہ جدے نواسیاں دی جگیر جنت ہوئے اللہ دی قسم جے جدی تھی زہرہ دی چکی جنتیاں ہورا آکے چلان میرے نبی نال وفاوہ کرن والی ہو جو کائنات توجہ کرنا کائنات دا شہنشاہ زمین تے ستے بے نے پتہ حضور زمین تے کیوں ستے نے کیوں لیٹے نے تکیہ نہیں کوئی چار پائی نہیں پتہ کیوں ستے نے مدینے آواز آئی میں نو پتہ سی میری امت اندر کچھ لوگ اتنے غریب ہونے نے انہاں کل چار پائی خریدنے دی ہمت نہیں ہونی بیڈ خریدنے دی ہمت نہیں ہونی مدینیوں پیغام آیا اگر چار پائی غربت دی وجہ تو نہ خرید سکیں زمین تے سونا پہ جئی عیب نہ سمجھی محمدی ادا سمجھ کے سو جائے او لوگوں میرے نبی نال وفاوہ کرن والے ہو تڑپ گئے ہو ایچھے میں پھر کیوں نہ کہاں روح کونوں مقام پہ نکھارا گیا شب کی بے چینیوں کو قرارا ہون جڑا بندہ نہ بولے اصل اج مجمع میرے تو دور میں تے مجمع وچ آ کے تقریر کرنا ہونا ہون جڑا نہ بولے میں تواڈے کول سپیشل آ جانا ہے ایک کری بازو پار کڑ کے لہرا کے روح کونوں مقام پہ نکھارا گیا شب کی بے چینیوں کو قرارا گیا کمال دل خوش ہو گیا نعرہ حیدری شب کی بے چینیوں کو قرار آ گیا مرحبا مرحبا کسی نے کہا آمد مصطفیٰ تیری کیا بات ہے جشن رسالت کمال 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 اے ان کچھ بیٹری میری بھی چارج ہوئی اے ان ایدھے نعرہ بجھا نا شیر آلہ جشن رسالت کمال کمال تاجدار ختم نبوت کیا لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک لبیک
لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی لبیک 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 یا رسول اللہ 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 تاجدار ختم نبوت تبت تبت یدا ابی لہب وتب لبیک 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 یا رسول اللہ ارے سٹیج والو بازو اٹھاؤ ہمیں اپنے بیٹے پیارے نہیں جتنی نبی کی عزت پیاری ہے لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ انا آتینا کل کوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر لبیک 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 یا رسول اللہ رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ سرکار کی آمد مرحبا سرکار کی آمد سرکار کی آمد سرکار کی آمد سرکار کی آمد کیا بات کیا بات دلدار کی آمد آقا کی آمد مکی کی آمد مدنی کی آمد جن کی محفل ہے وہ محفل میں ضرور آتے ہیں یہ نہ سوچو کہ وہ آئیں گے تو ٹھہریں گے کہاں وہ تو خوشبو کی طرح دل میں اتر جاتے ہیں سرکار کی آمد سرکار کی آمد سرکار کی آمد اللہ 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 کیا گھر سجا کے یہ کہا حضرت انصاری نے دیکھئے سرکار کدھر جاتے ہیں لبیک 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 یا رسول اللہ 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 نعرہ رسالت نعرہ رسالت فریدی نعرہ رسالت 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 اللہ اللہ نعرہ رسالت نعرہ رسالت یا رسول نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ رسالت سرکار کی آمد سرکار کی آمد سرکار کی آمد لبیک لبیک کمال کمال نعرہ حیدری او ایک بد نصیب کمینہ سی او دا کسی نے پتہ ہی کوئی نہیں سی اے اپنے پیو دے نہیں انہیں پونکیا ایک دن حضور دی کیتی توہین او جڑا ایپاں تے پردے پان والا رب نہیں اس نے اسے ویلے جبریل نو کیا جبریل جا میرے یار کو لے جن نے پونکیا کہ میرا نبی میرا محبوب دیوانہ تے مجنو اللہ دی قسم جے جڑا ستار الوجوب ہے نا آجی انہیں اسے ٹیم پتہ دنیا نو کی دسے ہے ادلم بعد ذالکا سلیم رب نے فرمایا کملی والے جن نے تیری توہین کی دیئے آج تک میں دے ایپا تے پردے پائن آج میں پردہ اٹھا کے پہ دسنا یہ اپنے پیو دے پھر اسی کیوں نہ کیے لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ جے سونے دے ناتے ہاتھ اچھا کر رہا ہے اور نہیں تینو قبرچ بھی بچانا ہے عشرچ بھی بچانا ہے ہاتھ اچھا کے بول لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک قبلہ لبیک یا رسول اللہ قبلہ میں حیران ہوں وہ خدا ہو کر وہ بے نیاز ہو کر اپنا گھر اپنی مرضی سے نہیں بناتا محمد کی مرضی
لقد نرا تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها. محبوب ہم نے آپ کی مرضی پہ اپنا گھر بدل لیا ہے. لبیک 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 یا رسول اللہ. لبیک 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 یا رسول اللہ. لبیک. یہ جان بھی میرے آقا کی, یہ آواز بھی میرے آقا کی, یہ دل بھی میرے آقا کا, یہ دماغ بھی میرے آقا کا. میرے وجود میں خون کا ایک ایک قطرہ میرے نبی کا ہے. ہاتھ اٹھا کے بول لبیک 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 یا رسول اللہ. لبیک 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 یا رسول اللہ. اور آگے والا جملہ میں علی محمد فریدی صاحب آپ کے جذبہ عشق رسول کی نظر بھی کرنے لگا ہوں, معزز ثنا خان کے ارے بختوں کی نظر بھی کرنے لگا ہوں, اور شب نور محفل کی انتظامیہ کی بھی نظر, اور جو ابو بکر کی صداقت کو مانتے ہیں, عمر کی عدالت کو مانتے ہیں, عثمان غنی کے شرم و حیا کو مانتے ہیں, جو پیر علی کی شجاعت کو مانتے ہیں, جو صحابہ کی عظمت کو مانتے ہیں, ان کی بھی نظر کرنے لگا ہوں. اللہ نے اپنا گھر اپنی مرضی سے نہیں, مصطفیٰ کی مرضی سے, میرے نبی نے مرضی کا اظہار کیسے کیا؟ بول کر نہیں, فقط چہرہ مصطفیٰ اٹھا. توجہ, مجھے کہنے دو, اللہ نے یار کے اشارے پہ, چہرہ مصطفیٰ کے اشارے پہ اپنا گھر بدل لیا. جیڑا رب یار دے اشارے نو رد نہیں کردا تے جدو اس کملی والے نے قیامت والے دن آخنا مولا اے میرے تھائے آیا. لبیک 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 یا رسول اللہ. لبیک 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 یا رسول اللہ. لبیک 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 یا رسول اللہ. میں پھر پڑھ رہا ہوں, آئی کل دی ذرا نہیں سمجھ میں نو, عمر بیت چلی صبح شام کرتے, کیوں پھرتی ہو ملا جی حق سچ نو, جگہ جگہ دی ایویں نیلام کرتے, اور تو آنکھنے نبی میرے ورگا ان کی شرم نہیں تینوں کلام کرتے, اور تیرے جمعے نہیں مندے گل تیری, ساڑھے نبی نو رکھ سلام کرتے تے کی کہندے نے لبیک 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 یا رسول اللہ. لبیک 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 یا رسول اللہ. لبیک 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 یا رسول اللہ. لبیک کاف قاضیہ کھول کتاب دسا, ایڈو وقت نماز اڈو یار آ گئے, ایڈو پاک امام اذان دیتی, گھن کھول اڈو سرکار آ گئے, ایک پہ تو فرض عظیم دوئے, میری سوچ تو پانی تار آ گئے, اور ناشاد نماز قضا پرسوں اٹھ ادب کروں, سرکار آ گئے, سرکار آ گئے, سرکار آ گئے, سرکار آ گئے. لبیک 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 یا رسول اللہ. 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 جو محسوس ہوتا ہے سواری ان کی آ رہی ہے, سواری ان کی آ رہی ہے. میرے آقا جلوہ گر ہونے والے, ہم کیوں نہ کہیں لبیک 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 یا رسول اللہ. لبیک 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 یا رسول اللہ. لبیک. نعرہ حیدری, آؤ اس سے ماحول چیدہ خلاصہ ان بیان کر لینے ہیں. سب تو اعلیٰ مقام والا, حسین والا میرا نبی. بڑی مہربانی, بڑی بیٹھ چو جلدی 1 منٹ رہو. سب تو اعلیٰ مقام والا, حسین والا. اچھا گھنٹہ بیان ہو گیا, پورا گھنٹہ میرا بیان ہو گیا, پتہ ہی نہیں چلے. یہ حقیقت جی 12:15 بجے تقریر شروع ہوئی, 1:16 ہو گئے. مشینری ہون تھوڑی جی نہیں گرم ہوئی. نعرہ حیدری, اے سیرت والا واقعہ سیرے چاڑ لئی, سرکار دی ادا ہے. توڑا موڈ ایسا رہا تے جنہ دا موڈ ایک واری مل کے پڑھنا ہے, او دی وجہ ہے نا
हुजूर दा तराना पढ़ांगे जुबाना दे गुनाह अल्लाह माफ फरमा दे। सब तो आला मकाम वाला हुसैन वाला मेरा नबी है। और नक्शबंदी मेरे यार बड़ी दूर बैठे हो माशाल्लाह। एक बार नहीं पिछू ना देखो आज ना टोपियां नक्शबंदियां नहीं पाइयां ये हुण पता नहीं नक्शबंदी है भी या नहीं। एक बार चादरा चो हाथ कड्डो तो प्यार ना। सब तो आला मकाम वाला हुसैन वाला मेरा नबी है। आओ मेरे मुसलमान भाइयों इमामुल अंबिया अरे पता है जमीन ते क्यों सुते ने। मेरी उम्मत विचों अगर कोई गरीब चार पाई ना खरीद सके जमीन ते सोना ऐब नहीं समझेगा मुहम्मदी अदा समझ के सो जाएगा। ऐ मैं सीरत दा वाकया बयान कर रहा सा मौलाना। मैं इत्थे ये भी गल क्यों ना करा फरीदी साहब तैर नदीम साहब आलमी अबाबे दी वकार शोहरत शरत याफ्ता सना खान ने आप भी नजर कर लगा वा तुसी ते मैं समीए तेरा मेरा वजू टुट वेंदा मिठा मुहम्मद सोन ते मेरे नबी दा वजू नहीं टुटदा। अल्लाह अकबर कबीरा। आओ मैं अगली गल करन लगा हुजूर मैं वे इस रात में फरीदी साहब एक काफर दी नजर पई अरे ओ मैदान अरे जंग दे अंदर ओदी जदों नजर पई है ना ओने वेखिया मुसलमानां दा लीडर कल्ले सुते पे ने अरे ओ दौड़ के आया ओने प्लान बनाया मैं इन्हां दी तलवार नाल इन्हां दा सर तन तू जुदा कर देवांगा। अल्लाह अकबर कबीरा मेरे मुसलमान भाइयों लेकिन हुण ये नहीं सी ना शाह जी पता उस काफर नूं ये नहीं सी पता रब ने यार नाल वफा नाल का जिक्र रखदे वादे कीते। मेरे मुसलमान भाइयों ओ काफर दौड़दा दौड़दा आया डॉक्टर साहब उन्हें हुजूर सलातो सलाम दी तलवार जड़ी लटक रही सी ना उन्होंने आबाबे जी वकार टहनी तू उतारे है अरे तलवार पकड़ी है अंज कातलाना हमले दी पोजीशन बनाई है। मेरे आका नूं तलवार मारन लगा मिठे मुहम्मद दियां निगाहां खुल गईयां ने। मेरे नबी दियां जदों निगाहां खुलियां ना ओ काफर आंदा तुसी साडे पुत्तां दे खिलाफ बड़ा बोले हो अज तुसी इकल्ले हो तुहाडे नौकर जंग पे लड़दे ने दसो तुहानूं मेरे कोल कौन बचाएगा। ओए मेरे नबी दा जश्न मनाउण वाले हो जदों काफर ने धमकी ला के आखिया तुहानूं मेरे कोल कौन बचाएगा मुस्तफा करीम मुस्कुरा के आंदे ने मेरा अल्लाह बचाएगा। हाय हाय मेरा अल्लाह एक बारी खुल के आखो सुभान अल्लाह मेरा अल्लाह बचाएगा। नाराए हैदरी नाराए हैदरी जदों मेरे नबी ने इतना फरमाया मेरा अल्लाह बचाएगा हुण जड़ा काफर आंदा जी ना ना मैं ते तुहानूं नहीं छड़ना लेकिन सरकार दी जुबान विच जदों जुमला निकले है मेरा अल्लाह बचाएगा हुण रब ने अपनी ताकत दे नाल उस काफर दे हत्थां विचों तलवार जमीन ते करवाई ओ टेलां दा रहा तलवार ना गिरे तलवार जमीन ते गिरी। मेरे नबी ने तलवार पकड़ के उन्हां दे ने जिन्हें मैनूं बचाना सी उस मैनूं बचा लिया हुण तू बोल तेनू मेरे कोल कौन बचाए। नाराए हैदरी आखिरी गल है बड़ी बाकमाल सीरत का पहलू है फरीदी साहब जदों मेरे आका ने ना हथ विच एक नोट देवियो पुत्रा वो तलवार किन्नी बख्ता है जिहड़ी हुजूर दे हत्थां विच इह ते तलवार है इत्थे ते काशा ने जब तलवार मांगी तलवारें टूट और दीगर 6 या 7 तलवारें मसरूफ जंग थी एक टूट चुकी थी इसी उकाशा तो नबी के खैमे में अबू बकर हुजूर के खैमे में बैठे बदर का मैदान है। उकाशा कहते हैं या रसूल अल्लाह मुझे तलवार चाहिए। मेरे नबी ने ये नहीं कहा मदीना दूर है मैं कहाँ से तलवार लूँ दूसरी मसरूफ जंग ना ना हुजूर की निगाहें उठी एक लकड़ की छड़ी पे पड़ी। मेरे आका अपने गुलाम से कहते हैं उठा कर वो छड़ी मुझे दो। हजरत उकाशा ने वो लकड़ की छड़ी उठाई मेरे आका को पेश की। मुस्तफ़ा करीम ने ना अपने दाएं हाथ के साथ उसको मस करके ना तो मुस्कुरा कर रसूल कायनात कहने लगे उकाशा ये है मोहम्मद की तलवार ये है मुस्तफ़ा की तलवार। हुजूर कहते हैं ले जाओ उकाशा जाओ मैदान जंग में कुफारे मक्का से लड़ो उनकी लोहे की तलवारें टूट जाएगी मोहम्मद की तलवार भी नहीं। शाह जी मैं जो नुक्ता लेकर आया हूं वो नुक्ता सुनो। जिस नबी को अपनी छड़ी पे इतना नाज है अपनी लड़ी पे कितना नाज है तुम को नहीं समझ आई जिन्होंने समझ आई ये बाजू बार कट क्या
میں تے ملکے دی سمجھ نہیں ہوندی جڑے اندر پانچ تن پاک نو مشکل کشا کنج منی وہ میں کیا پرونیا رب رب ہو کے پیاسیاں نو پانی دیندا تے موسیٰ دی چھڑی دا صدقہ رب رب ہو کے لوگاں نو سمندر وچوں راہ دیندا تے موسیٰ دی چھڑی دا صدقہ رب رب ہو کے فرعون دے محل وچ تو ایتا پرچم لہراندا تے موسیٰ دی چھڑی دا صدقہ اوے جیسا رب نو موسیٰ دی چھڑی تے نہ ناز ہے یار دی لڑی تے کتنی اسی گونگلوا تو مٹی پہ لاندے ہوئے ذہن سے رکھو نہیں پہ حق ادا کر دے نعرہ حیدری میں جس لیبل تے جا رہے ہیں اگر میری بات کمزور ہوئے ذمہ دارا ارے کاٹ دو ان زبانوں کو جو علی کو مشکل کشا نہیں مانتی جو پنج تل کو مشکل کشا نہیں مانتی ارے یہاں تو یوسف کے تل کے ساتھ لگنے والی قمیص ارے یعقوب کی بنائی کو واپس منگواتی ہے توجہ چاہتا ہو اگر ان کا یہ کمال ہے ان کا کمال کیا ہوگا جن کے اندر محمد کا جلوہ نہ کمال تو اڈا محول ایک اور بازو بار کڑ کے لہرا کے ایتھوں میں پورا زور لوانا ہے کوئی زبان خاموش نہ رہے چشتی بھی بولو میں حیدریاں شاہ جی اور خصوصی ماشاءاللہ تڑپ بن گئی ایک ذوق بن گیا میں حیدریاں میرا حوالہ علی علی میں حیدریاں میرا حوالہ علی علی او پختہ والے نے لوگو جنہ دا نعرہ علی علی او پختہ والے نے لوگو جنہ دا نعرہ علی علی جشن آمد رسول اللہ ہی اللہ جشن آمد رسول اللہ ہی اللہ سنی کیوں نہ تڑپن حلالی تیر ندیم صاحب تڑپ کے کیوں نہ نبی دا جشن منان حلالیاں نو پتہ ہے پہلا ماما نو پتر بیچ دے سن اج ماما دے جڑے قدم چومین دے نے اے بھی محمد آسان حلالیاں نو پتہ تائی دے اسی جشن منا کے کہہ رہے ہیں جشن آمد رسول اللہ ہی اللہ چیک کرو جڑا بندہ چوپے ہو نہ کھولا دا واسطے پتہ نہیں تیری زندگی دی آخری رات ہوئے جشن آمد رسول اللہ ہی اللہ جشن آمد رسول اللہ ہی اللہ جشن آمد رسول اللہ ہی اللہ اتلے لیول تے جانا اور ماشاءاللہ آئی طیب ساؤنڈ زندہ باد ہے جنہ کھل سکتا کھول دیو جشن آمد رسول اللہ ہی اللہ جشن آمد رسول اللہ ہی اللہ اچھا میں کہ روضہ رسول دی گل کی تھی تیر صاحب جڑا کعبے دا طواف بارو کارا وے نا وہ دے گل چ بھی لوگ آ پاندے نے میں سرگو دے مولوی نو پوچھا جناب اے ایڈا گناہگار سی اے دے گل چ پھلاں دی ہار کیوں پاندے انہاں کہا جی تانوں نہیں پتہ ایمان دی حالت وچ کعبے دا طواف کر آیا اگو مولانا میں تڑپ کے آندے نے جی اے تے ہن گناہ مت ہوئی جو پاک ہو گیا جکن معصوم بچہ پاک میں کیا تے پھر مسئلہ بھی حل ہو گیا ہاں انہاں کیا کی مسئلہ میں کیا سرگودے دا گناہگار ہوئے خطاکار ہوئے تو ایمان دی حالت وچ کعبے دا طواف بارو کر ہوئے اگر ایک دا پاک ہے تے جڑا پیدا ہی کعبے وچ ہویا نعرہ حیدری 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 نعرہ حیدری تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا جن کی نسل کے بچے بھی نور ہیں ان کی طہارت کا سوال اٹھانا ارے ان عزت و عظمت کا سوال اٹھانا رب کعبہ کی قسم یہ بد نصیبی ہے سن لو کائنات کے اندر ایک محمد و آل محمد ہے جن کے نزدیک اللہ نے نہ نجس کو آنے دیا ہے نہ قیامت تک آنے انجھے اگلے سال میں آیا نہیں پہلی تقریر اتھے کرنی دوجی اگے جا کرنی آج میں 1.5 گھنٹہ پیچھے بیان کر کے آیا تے تھکے آساں میں اگے سوچنچ پہ آیا تھکے خطیب نو تو سے انہیں ذوق نہ سنے تے جے فریش خطیب ہوئے پھر کمال نور انہا نعرہ حیدری ان میں مکان لگا اے دکھری پتر ایک نو
حضور دے ہاتھ وچ تلوار ہے اوڑا تمکیاں نہیں سی پیا لاندا اون حضور آندے نے دس تینوں میرے کول کون بچائے جدو سرکار نے نہ کیا نا اس منٹ ایک نہیں لایا اور دھیان کرے جی وہ ازے تک ہے کافر ہے بت پرست ہے مشرک ہے تے جدو حضور نے کہا تینوں میرے کول کون بچائے اس منٹ ایک نہیں لایا آندا جی میں تواڈے کول تواڈا پیار بچایا اسنین میرا بیٹا میں کیوں نہ تڑپا اللہ اکبر اگر کافر کو حالت کفر میں میرے نبی کے کرم پہ اتنا نہ خیر صاحب ایک لمحہ قبل اس کی پوزیشن کیا حد کر دی سبحان اللہ اس کے ہاتھ میں تلوار تھی میرے رسول کو قتل کی دھمکی دے رہا تھا ایک لمحے کے بعد وہ زندگی کی خیرات مصطفیٰ سے مانگ رہا تھا میں کہاں سے ہمت لاؤں میری ملت سے وفائیں کرنے والوں اگر اس کو میرے آقا کے کرم پہ اتنا ناز ہے تو جن کی نسلیں محمد کا جشن مناتے گزر گئے اچھا جدو سا کیا نہیں میں بہرحال وچ آپریشن بھی کدی کدی کرنا ہونا انہاں نال تے وہی چنگا اونے تے چنگا رہنا سی او جدوں ابو جال کنویں وچ گیا اس کنواں کھدوایا حضور واسطے پھر داستان لمبی ہو جانی انہیں حضور واسطے کنواں کھدوایا سی نا اللہ نے نا اس پلیت نو ابو جال اس سے کنویں وچ کروایا وہ جدو پھسے ہے وہ وڈیریاں ہوندا میں مر چلا میرے واس کوئی کرو انہاں رسیاں رسے منگوائے چادراں اے مسلک کی دیوبند دا چوٹی دا علامہ انہاں لکھیا صدائے محراب انہاں کافراں تو وڈیریاں انہاں رسیاں رسے سٹے چادراں ہر شے ٹوٹے ٹوٹے وہ وے نبی دا دشمن تے رسیاں سہارا بن جا اچھا جدو عرشہ اللہ دی قسم جے جواب دے گئی نا اس لئے ابو جال بچو بول کے آندہ اوہ مکہ دے چودری ہو ہون میں سوائے محمد تو کوئی نہیں بچا سکتا تو اسی اولی بول لے سڑک کر کہہ دو سبحان آپ نے مجھے سیرت النبی کا مضمون دیا میں کہاں سے ہمت لاؤں ابو جال اوہ کنویں بچو آندہ ہے بڑے ریانو ہون میں صرف بچانا ہے تے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اتلے آندے نے اتلے بڑیرے پتہ کی آندے نے تیانہ گل کر تو کنویں انہاں واسطے خدوائے ہاں جی ہن تو انہاں دا نام پہ لینا ہے تے اسی کیڑے منہ نال جائیے ابو جال وچوں بول کے آندا ہے جدوں تساں جانا ہے نا انہاں میرا کردار نہیں ویکھنا اپنا پیار ویکھنا اللہ اکبر کبیرہ ایتھے کیوں ہے بس ایتھوں تقریر ختم کرنے لگا سرکار انہاں نے او جا تین معافی او جا تین معافی او نہیں گیا 3 باری حضور نے فرمایا او نہیں ٹرے حضور نے جاندا کیوں نہیں آندا سونے ہم میں تہاڈا پیار جان ہی نہیں پیا دیندا کچھ ان کی خلق نے کر لی کچھ ان کی پیار نے کر لی مسخر ساری دنیا یوں سید ابرار نے کر لی آخری ایک لفظ ہے میں آپ کو تحفہ دینے لگا ہوں وہ اتنا باکمال تحفہ ہے معجزات کا آپ کا وہ مطالبہ بھی پورا ہو جائے گا یہ بات میں بہت لمبی ہے فریدی صاحب یہ اینڈ کرنے لگا ادھر دیکھنا در رسول ہے صحابہ حاضر ہے یا رسول اللہ ہمیں پانی چاہیے ہم جو پانی پیتے ہیں نا وہ بڑا کڑوا ہے وہ بڑا کڑوا ہے جدو صحابہ نے انہیں گل عرض کی تھی نا تے حضور آندے نے اے تے گل ہی کو نہیں چلو انہوں نے مٹھا کروانا وہ نکتے بڑے گہرے ہیں پہلا نکتہ سنو صحابہ نو پتہ سی پانی رزق ہے تے اس پانی نو کڑوا اللہ نے بنایا تے وہ مٹھا کروانے واسطے نبی دے بوے تھے آئے اب یہاں پہ اینڈ کرنے لگے بس قبلہ ان کا مطالبہ تھا معجزات اینڈ کیا ہے حضور کھڑے ہوئے میرے نبی چل پڑے اس کنویں کی طرف جس کے اندر کڑوا پانی تھا حضور پتہ کیا ارادہ لے کر چلے بس یہاں تقریر ختم ہے میرے آقا ارادہ یہ لے کر چلے تھے جس پانی کو اللہ نے کڑوا بنا رکھا ہے نا آج اس میں محمد لعاب ڈال اونچی آواز مرحبا یہ مائک مجھے دینا معجزات کا آپ نے مجھے ایک اشارہ کیا کہ یہ لازمی میرے آقا ارادہ کر کے چلے کہ جس پانی کو اللہ نے اپنی مرضی سے پہلے دن سے کڑوا بنا رکھا ہے آج اس میں محمد لعاب ڈالے اوہ تو آواز کڑ کے آپ کو سبحان اے گل کچی ہوئے میں ذمہ دار ہاں کار دی چابی دا اعلان میں آج تک نہیں کیتا میرا اعلان ہے گلنا کمزور ہو میرے ٹوٹے کر دیو لاش چوک وے لٹکا دیو جے گل درست ہے تو پھر مجھے کہنے دو جس نبی کو اپنے لعاب پہ اتنا ناز ہے انہیں اپنی آل پہ کتنا ناز ہے اچھا اینڈ ہو
چلا اینڈ اب وہ کنواں آ گیا. طاہر صاحب حضور کھڑے ہیں کنویں کے کنارے پہ. سنو صحابہ دیکھ رہے ہیں. میرے آقا نے نا اس پانی کو کڑوے کو میٹھا کروانے کے لیے اپنا لعاب جب پھینکا. اب فیصلہ کرنا تھا اللہ نے, خدا نے, چونکہ بیادی الملک تو اللہ ہے نا. ہائے ہائے, اس کی اجازت کے بغیر کوئی پتہ بھی حرکت نہیں کر سکتا. ہائے ہائے, بس خطاب ختم. انتظامیہ کے بختاور لوگوں, خدا دیکھ رہا ہے, اللہ دیکھ رہا تھا. ایک طرف میری مرضی ہے, دوسری طرف میرے یار کا لعاب ہے. حسنین بیٹا میں کہاں سے ہمت لاؤں, بس خطاب ختم. رب کعبہ کی قسم, جب لعاب رسول, لعاب دہن کڑوے پانی میں پہنچا, اللہ نے پتہ کیا کیا, اپنی مرضی کو پیچھے رکھا, محمد کے لعاب کو. مولا کریم آپ دی محبت, آپ دی عقیدت قبول کرے. آمین. او تو اڈا جذبہ بھی سبحان اللہ. کیا پیار ہے, کیا عشق ہے آپ حضرات دا. اللہ تعالیٰ انتظامیہ دا اس محبت برا آپ شروع